Unfilled Language College presents. Two the best, three the best. Ya, ya, Miss Ani, ya, Miss Grace, ya. Went to home to. Now, if I say check, clap your hand once. Check. 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 If I say boom, tap your leg. Boom. Okay. Try. Check. Boom. Check. Boom. Check, boom. Ada yang nggak sinkron nih. Coba. Cek, boom. Ada yang bertepuk nih. Boom, cek. Wah, give applause for everyone. Lagi, once more. Boom, cek, boom. Oke. Boom, cek, boom. Okay, well, if I say hi, you say hi. If I say hi, you say yoo-hoo. Okay? Hi. Okay. If I say yoo-hoo, you say hi. Okay? Hi. Yoo-hoo. Very good. If I say hi, you follow the tone of my voice. Kalau Miss Ani bilang hai, teman-teman ikuti nada suaranya Miss Ani, ya. Coba. Hai. 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 Are you okay? Alright, so are you ready to listen to me telling you a story? Do you want to listen to a story? Before I tell you the story, it is in English, okay? I will tell you the story in English. But before that, I want to check your vocabularies. How do you say in English ke atas? Up. So everybody say up. Okay, do your hand like this. Up. Okay. If I say ke bawah, how do you say in English? Down. Can you do it? Down. Okay. Up. Down. Okay. All around. Do you know what is all around? All around. Ke sekeliling, around, all around. Would you please, Miss Lydia or Miss, would you please set it? Where is the picture that I'm going to use? Okay, and then how do you say in English jalan-jalan? How do you say in English jalan-jalan? Apa? Walk is jalan, right? Kalau jalan-jalan buat lihat pemandangan. Oh, bukan walk ya. Mentang-mentang kalau jalan itu walk, kalau jalan-jalan itu jadi walk bukan ya? Ada yang tahu? Kalau lagi jalan-jalan. Walking? No, it's not. You what? Walk. Yes, that's true. Jalan gitu ya. Kalau jalan-jalan, misalnya dia pergi jalan-jalan ke pantai, atau pergi lihat-lihat pemandangan, atau jalan-jalannya ke mall. How do you say in English? Ada yang tahu? Go for stroll. Go for a walk boleh, go for stroll boleh, atau window shopping. Hah, kok ada window shopping, Miss? Nah, jendela belanja. It's not ya. Tapi itu artinya jalan. Window shopping gitu ya. Alright, so I'm going to show you a picture and then telling you the story. Where is the? Have you? Okay, so guys,
I am going to tell you the story. Cek, cek. Cek, cek. Guys, Miss Ani punya rahasia. Miss Ani punya rahasia. Kalau Miss Ani bilang cek, cek, sebenarnya Miss Ani minta teman-teman perhatian. Kalau Miss Ani bilang eyes on me, teman-teman bilang eyes on you. Oke, coba eyes on me. Nah, berarti itu Miss Ani minta perhatian teman-teman ya. Oke, eyes on me. Eyes on you. Kalau Miss Ani bilang eyes on the slide. Eyes on it. Eyes on it. Ya, matanya sudah melihat ke sana. Okay guys, so today I'm going to tell you the story about this. Do you know what is this? What is that? Up, down, all around. What is up? What is down? What is all around? Sekeliling. Okay. Apa itu bahasa Inggrisnya ke bawah? Apa itu ke atas? Ke sekeliling? All around. Very good. So now, oh, can you see? Can you tell me what can you see in this picture? Can you tell me? Can you tell me what is this? Okay, this is a story. Okay, very good. But what animal is this? It is an elephant. 11 atau elephant atau elephant? Yang mana? Elephant. Okay, elephant. How about this? Do you know what is this? It's a human, it's a kid, but can you see? Yes, it is a clown. Do you know what is clown? Yes, clown is badut. Okay, and then can you see any monkey here in this picture? Is there any monkey? Where is it? Yes, that's right. This one is the monkey in the tree. How many balloons? 3, 4. How many? Look around. Look around. Lihat ke sekelilingnya. Coba lihat. How many? Look around. 5. Look down. Is there any balloon down there? No. How about up? Yes. How many balloons there? 5. Very good. So now the story will begin. So this is up, down, and all around. Actually, the story for you guys. I hope even if you don't understand this, mungkin teman-teman belum ngerti nih. Ini artinya sekarang apa? Tapi setelah misalnya cerita, nanti teman-teman akan paham insya Allah ya. Okay, so I will tell you this actually. So here you go. Up, down, and all around is intended to motivate the young readers in always being observant. So this story wants you to be an observant. Okay, so this story wants you guys to be an observant. I'm not going to translate, but you will understand after I tell you the story. Are you ready? Yes. Ready? Yes, yes, yes. Okay, tepuk I can. I can. You can. We can. I can. You can. We can. Yes, very good. Here you go. So, I want you to get to know someone. Miss Ani akan memperkenalkan kalian sama tokoh ceritanya. Mau tahu? Okay. So this is about Freddy. Nah, ceritanya Freddy ingin mengajak teman-teman jalan-jalan. Are you ready? Are you ready to go with Freddy? Okay, very good. So, katanya gini. Hi, I am Freddy and I just learned something. No matter where you are, look up, look down, look all around. Katanya, "Hai, saya Freddy.
Saya belajar sesuatu hari ini katanya. Kemanapun kalian pergi, no matter where you go, remember to look up, look down, and look around. Kemanapun kita pergi, pastikan kita melihat kemana? Kemana-mana, bener sih. Ke atas dan ke keliling, ke sekitar. And next is you never know what you may see. You never know what you may see. Kalian tidak akan pernah tahu apa yang bisa saja kalian lihat. Mungkin kalian akan melihat sesuatu yang menyenangkan, atau menakutkan, atau lucu. Right? So katanya, and it help us be safe. Be safe. Katanya, ketika kita melihat ke sekeliling, it help us be safe. Apa ya artinya safe? Menyelamatkan. Menyelamatkan, hampir. Safe. We will be safe if we look around. What? Aman. If you look around, you will be safe. Okay? And then, katanya Freddy gini. Freddy mengingatkan teman-teman, mengingatkan kita, kalau kemana-mana, teman-teman harus perhatikan sekeliling. Karena kalian bisa aman kalau kalian memperhatikan sekeliling. Siapa katanya? Kalian dan saya, katanya si Freddy. And then, jadi siapa yang diajak? Siapa yang mau ikut sama Freddy jalan-jalan? Oke, nggak ada? Ada yang nggak mau? Oh, siapa yang mau? Oke, let's go. Oke, here you go. Nanti kita lihat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjalanan si Freddy ini ya. Oke, here you go. Nah, there I was. Kata Freddy, mana Freddy ya? Gambarnya Freddy mana ya? Apakah yang ini? Ups. Oke, apakah yang ini Freddy? Is this Freddy? Is this Freddy? Is this Freddy? Yes. Freddy lagi apa ya? Coba dengar kata Freddy gini teman-teman. Kata Freddy gini, there I was katanya, inilah saya. Just walking down the street, not paying attention and staring at my feet. Katanya Freddy begini, inilah saya. Jalan di kota dan tidak melihat apa-apa, hanya melihat kakiku. Itu yang dilakukan si Freddy. Apakah itu aman? Jadi tuh ada jalanan tuh, ada jalan raya. Tapi tidak melihat kemana-mana. Kakinya Jinda lihat sambil jalan-jalan. Ada motor atau mobil. Nah, is it safe or dangerous? Next. Step 1. Everybody let's stand up please. Let's stand up. Everybody let's stand up. Let's stand up. Let's stand up. Okay, do you want to be here Alana with me? It's okay. Bareng Misani, sini. Oh, it's okay, it's okay. Okay, now can you do what I say? Can you do what I say? Yes. Okay, now step 1 forward. Step 1 forward. Forward itu lihat. Forward itu artinya apa ya? Coba lihat ya. Nih. Step 1, look at me. Step 1. Berarti melangkah satu kah? Yeah. Step 1. Okay. Step 2. Good. Step 3. Nah, look around. Coba look around. It's okay now. Look around. It's okay. Nggak balik dulu. Nggak apa-apa. Berantakan aja nggak apa-apa. Okay, look around. Coba lihat sekelilingnya. Look around. Is it safe? Apakah safe? Apakah rapi kalau seperti ini? No.
Okay. What should we do? What should we do? Miss Nisa, would you please help to maintain them? Thank you. Okay. So now I need you to step back. One step back. Step back itu one step back, two step back. Good. And sit down, please. Okay. Sit down. Thank you. Miss Nisa, would you please sit behind them? Okay. So now, okay. So, So now, look at this. I walk into an open door. What is the meaning? I walk into an open door. What is the meaning? Very good. Pintu yang terbuka. Very good. Saya berjalan menuju pintu yang terbuka. Nah, perhatikan Freddy. Dia sudah melihat ke sekeliling belum? Belum ternyata. Terus apa lagi ya? Wah. Apa yang terjadi ya teman-teman ya? I did not look up. Yes. He did not look up. Apa ya artinya look up? Ya. Dia tidak melihat look up. Apa tuh kalau look up? Lihat ke atas. Kalau look down? Nah, so Freddy hari itu did not look up. Jadi dia tidak melihat ke atas. Nah, katanya begini. And now I am sad. Katanya dia sedih. Kenapa ya? Apa yang membuat Freddy sedih ya? Because he go home? He's gone? Oh, dia hilang. Nyasar. Oh, ceritanya Freddy mau ke toko es krim. Tapi karena dia tidak lihat kiri kanan, depan belakang atas bawah, jadi akhirnya dia salah. Oh ya, maybe he didn't have money. Katanya gini, free ice cream. Free ice cream, artinya apa ya? Wah, es krimnya gratis. Read the sign for any lad. Kan begini tuh, menyesal Freddy. Karena tuh seandainya lihat pengumumannya ini dari tadi, datangnya dari tadi cepat-cepat pergi. Tapi karena tidak lihat-lihat ke atas, dia tunduk. Habis es krimnya. Enggak iya ya. Kalau jadi Freddy kalian ekspresinya gimana? Ada yang senang? Tidak. Sedih, Alana sedih? Ya, enggak dapat es krim ya. Coba kalau lihat-lihat dari tadi ya, pas lewat enggak tunduk-tunduk, lihat kakinya doang, ngelihat iklannya es krim gratis, pasti langsung belok kan? Tapi karena dia hanya tunduk, tidak lihat kiri kanan, terlewatlah rezekinya. Ya, mana hari ini saja ya, today only katanya, hanya hari ini. Nah, wah sudah ada yang kayak begini. Udah ngebayangin es krim ya. Oke, terus kira-kira Freddy akan dapat es krim nggak ya? Ayo kita lihat. Terus lagi step 5, step 6, step 7. Dia masih tunduk. Terus tiba-tiba pas dia tunduk, gitu. Dia jalan gitu. Gitu. Nah, ternyata apa yang terjadi pada Freddy, teman-teman? Salah. Oke, katanya teman-teman, Freddy bilang gini, where am I at? Dia jalan keliling, tiba-tiba, aku di mana? Gitu. Aku di mana? Saya siapa? Oh enggak ya, dia ingat kok dianya siapa ya, tapi dia bingung, where am I at? Saya ada di mana?
Nah, dia di mana teman-teman? Jadi katanya dia bilang gini, I went through the wrong gate. I went through a wrong gate. Dia masuk ke gerbang yang salah. Mestinya dia beloknya di gerbang yang kanan. Dia tidak lihat kiri kanan. Akhirnya dia belok ke gerbang yang kiri. Nah, ternyata dia mestinya kemana? Ke kanan. Akhirnya dia salah jalan. Makanya dia bingung. Di mana? Bukan. Gitu ya. Tiba-tiba, aku di mana? Gitu ya. Untung tidak bertanya, aku siapa? Gitu ya. Nah, terus lanjut ya. Lanjut nggak nih? Ready? Yes. Cek. Boom cek. Cek, boom cek. Oke. Eyes on it. Oke. Look at this. Next. Karena dia salah jalan teman-teman. Akhirnya dia belum kapok teman-teman. Dia masih saja jalan. Gitu. Dia masih saja jalan. Jalan. Did not look right. Dia tidak lihat ke right. Dia tidak lihat kemana? Right. Apa itu right? Right. Apa itu right? Kalau kiri? Kalau kiri? Kiri. Bukan ya. Bahasa Inggrisnya kiri apa? Left. Jadi lihat dong. Dia masih aja kayak gitu. Dia belum kapok. I did not look right. Gitu. Dia tidak menghadap ke kanan. Padahal di kanan banyak teman-teman yang pintar, yang hebat gitu ya. Iya, jadi katanya gini, but if I had, seandainya saya melihat ke kanan waktu itu, I would have seen Sally flying a kite with her dad. Apa ya flying a kite? Apa? Menerbangkan layang. Ini nih, kalau kepo Ki, Miss, apa itu bahasa Inggrisnya? Menerbangkan layang-layang, Di. Nah, ini nih. Flying a kite. Jadi bahasa Inggrisnya layang-layang apa dong? Flying atau kite? Kalau flying? Very good. So, dengan siapa Sally menerbangkan layang-layang? Siapa? His mom or his dad? Or his friend? His dad. Oke, siapa? Oh, his dad. Terus, tapi Freddy lihat nggak, sadar nggak kalau Sally dengan ayahnya? Tidak, karena dia masih jalannya apa? Menunduk, look down. Gitu ya. Terus, nah, look at this. Who looks left? Kata Freddy, siapa yang mau lihat ke kiri? Jalan aja lagi. Tuh. Tuh kan jalan lagi. Terus katanya gitu. Oh, what is there to see? Katanya si Freddy, siapa yang mau jalan ke kiri? Apa sih yang mau dilihat ke kiri? Benar nggak? Misalnya nggak bisa lihat ke kiri nih, ke kanan aja ya. Gimana? Harus balik nggak misalnya ke kiri? Lanjut nggak? Lanjut nggak? Kalau misalnya nggak balik ke kiri, misalnya nggak lanjut. Balik ke kiri nggak nih? Ke kiri? Ini ke kanan kan? Ke kiri ya gini? Iya, oke, bilangnya ke kiri. Jadi harus hadap kemana misalnya? Ke kanan? Kemana? Kanan, kiri. Jadi hadap ke kiri, left ya. Jadi kata si Freddy, oh di kiri itu cuma it's only a circus parade and monkey in a tree. It's only circus parade and monkey on a tree katanya. Di sebelah kiri itu cuma ada parade sirkus dan seekor monyet di pohon. Jadi kata dia tidak perlu melihatnya, nggak perlu hadap kiri, balik kiri gitu.
Terus apa yang terjadi ya teman-teman ya? Jadi dia tetap aja jalan nunduk gitu. Terus tiba-tiba ada yang bilang lompok. Nggak boleh gitu ya. You may not say, kalau ada temannya yang jatuh, ditolong ya. Sini Ki, berdiri Ki, gitu. Tapi jangan Ki, ada jatuh temannya. Lompok jalannya. Nggak boleh ya, jangan ya, nggak boleh. So, when you see someone in a hard time, ketika teman-teman melihat seseorang dalam keadaan susah, yes, you need to tolong. Tolong itu bahasa Inggrisnya apa? Help, gitu ya. So you need to help. Jadi ternyata ada sebuah pelajaran yang dipelajari Freddy hari ini. Pelajarannya adalah karena dia merasakan ini teman-teman. He felt this katanya. Dia bilang gini, I turn around gitu. Apa itu turn around? Kan tadinya begini toh, jalannya terus begini. Tiba-tiba dia mau balik ke sana. Turn around. Ternyata apa yang terjadi padanya adalah and took one step into a puddle and now I am wet. Jadi kan ceritanya toh dari tadi jalan, toko es krim lewati, sirkus lewati, temannya dengan bapaknya lewati, masih tunduk. Tiba-tiba baru mau balik toh, tiba-tiba basah gitu. Ternyata basah. Bahasa Inggrisnya genangan air apa ya? Apa? Kalau air kan water. Kalau genangan air, this one, a puddle. Genangan air ya, a puddle of water. A puddle of water. Do you need something? Do you need toilet? Oh, Miss Nisa. Oh, Miss Nom Nom. Oh iya. Oke, so teman-teman, ternyata di situ ada genangan air. Apa tadi bahasa Inggrisnya genangan air? Ini teman-teman ya, a puddle of water. A puddle of water. Jadi ketika dia mau berbalik, kakinya wet. Wet itu apa ya teman-teman ya? Apa? Basah. Wet itu basah gitu ya. Terus lanjut nggak nih? Setelah kakinya basah, pulangnya gini, aduh kakinya basah, gitu-gitu ya. Nah, hore, kata Rama, hore kakiku basah, pulang gitu. Iya ya, kalau ada yang tiba-tiba keciprat air, atau tiba-tiba sepatunya basah, terus bilang, yeay kakiku basah, gitu nggak? Enggak kan? Oh, pasti bilang, aduh basah gitu ya. Nah, terus ternyata kayak gitu tuh si Freddy teman-teman, gara-gara tidak melihat sekeliling. Terus, nah ada pesan dari Freddy buat teman-teman semua. Now, listen to me carefully. Listen to me carefully. Ready? Nah, listen to me carefully. Dengarkan Miss Ani baik-baik. I will read this. And you guys listen. And then, no, we don't do it. Okay? We don't do it. Okay? We don't do it. Say sorry to him. Sorry. Okay? Okay, so teman-teman, Miss Ani akan baca. And you will listen. And after that, you will read and I will listen. Okay? And I will listen, ya? Okay. Listen to me carefully. Okay. Listen to me carefully. Look up. Look down. Look all around. You will not miss a thing and be safe and sound. Itu pesannya Freddy buat kita. Katanya gini, look up, look down, look all around. You will not miss a thing and be safe
and sound. Kira-kira artinya apa ya teman-teman ya? Kepo nggak sih? Lihat atas, lihat bawah, lihat ke oh ya. Terus, you will not miss a thing. Ayo, you will not miss a thing. Miss di sini artinya apa ya? Miss atau merindukan atau kehilangan. Kehilangan atau kehilangan kesempatan untuk melihat sesuatu. Pernah dengar kalau ada iklan-iklan di TV, datang dan saksikan, don't miss it. Gitu. Jangan sampai ketinggalan itu ya. Jadi miss itu artinya ada 3 ya teman-teman ya. Miss Ani, Miss Nisa, Miss Nomno, Miss Lydia, Miss Nidia, Miss Vika itu ya, Miss gitu ya. Yang artinya nona gitu ya. Atau miskin, bukan ya. salah. Bukan ya. Atau missnya itu miss yang merindukan. I miss you gitu. Gitu. Atau miss yang dimaksud sama Freddy. Miss yang dimaksud sama Freddy adalah kehilangan atau ketinggalan sesuatu. Katanya you will not miss a thing. Kemudian be safe. Apa itu? Be safe. Apa itu be safe, teman-teman? Be safe itu bisa artinya hati-hati atau kenapa kita harus hati-hati? Karena nanti nggak lihat jalan. Oh, karena nanti tidak lihat jalan. Kalau kita tidak lihat jalan, kita akan Tabrak, ditabrak. Kalau kita ditabrak, kita tidak apa? Ayo. Tidak selamat. Yes? Dan tidak aman. Pergi ke bisnis sana. Send off you. Oke, jadi berarti kalau be safe artinya apa teman-teman? Selamat. Terus sound, apa itu sound? Ada yang tahu artinya sound? Suara. Apa? Suara. Betul. Apa tadi? Suara. Dengarkanlah aku. Oh, bukan ya? Jadi di sini sound artinya bukan suara teman-teman ternyata. Ternyata bukan suara artinya. Ada yang tahu kata lain, arti lain dari sound selain suara? Sound the ship. Masa sound the ship? Kan kalau sound the ship itu begini cara bacanya. Kalau sound the ship itu bukan sound the ship tapi sound the ship gitu. Kan anak bahasa Inggris tuh. Kalau anak bahasa Inggris masa mau bilang sound the ship? Masa begitu? Kan pasti begini tuh. Sound the ship gitu. Toh? Begitu? Begitu ya. Jadi kalau safe and sound itu selamat dan tenang. Ya, gitu ya. Selamat dan tenang. Pernah dengar kata begini, good night, sleep soundly, gitu. Tidur yang nyenyak dan tidur yang tenang, gitu. Sleep soundly, gitu ya. Okay, so ready? Jadi, what can we learn from the story? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Amira, what is this? Can you please stand up and tell us? Okay? No. Okay, please. Be quiet. Wait. Respect. When your friends are speaking, you have to listen. Okay? Okay, please. Oh, you need to see all around so you don't need to go wrong. Is that true? Yes, give applause for her. Wow, thank you Amira. Very good. Next, ada lagi katanya kita harus melihat ke sekeliling supaya kita nggak salah masuk atau nggak salah tempat. Nah, ada lagi the moral value or the lesson that we can learn. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Apa? Ada lagi? Ayo,
Siapa lagi nih? Raise your hand. Ayo, from abang-abang, from kakak-kakak, from brother-brother atau sister-sister. Ayo. Pelajaran apa yang bisa teman-teman petik dari sini? Try to speak English just like Amira. Amira, what class are you? What grade? What class are you? Oh, she's in the grade 5. Dia kelas 5 ya. Nah. Yang kakak-kakak enggak usah merasa insecure. Santuy. Okay, anyone? Ada yang mau berpendapat? Wow, very good. Give applause dong. Yeah. Introduce yourself to them so they know you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, I want to introduce myself. My name is Andi Mufti Darkasmas. You can call me Mufti. Siapa namanya? Mufti. Mufti. Kak Mufti. Oke. So, I want to speak for you all. Listen, respect. Listen. Okay. So, you must look up, look down, and look all around. Because you will not miss the thing and be safe and so on. Oh, give applause for him. Thank you Kak Mufti. Katanya, tadi berasa nggak sih Kak Mufti itu kayak Freddy? Yes. Kayak Kak Freddy nggak sih? Yes. Anggap aja ya. Jadi anggap aja tadi itu Freddy yang sedang menyampaikan pesan. Gitu. Kata Freddy, bukan ya, kata Kak Mufti ya. Kata Kak Mufti, look up, look down, look all around because you will not miss a thing. Be safe and sound. Oke, apa? Anyone? Ada lagi? Ada lagi pelajaran yang didapat dari cerita ini? Pesannya apa? Ada lagi? Apa? Lihat kiri kanan, siapa tahu ada diskon gratisan. Wah, beda ya. Gitu ya. Okay, now that's all for the story. Miss Nom Nom, can you tell me what time is it? Is it time to? Alright, so now it's time for read aloud. Okay, so but before, can you do like this? Kita main kayak gini. Ada yang pernah gini? Ada yang bisa? Okay, kalau misalnya bilang beat one, everybody beat one. Gini, lihat. Everybody beat one. 1, 2, 3. Ya. Everybody beat one. Gitu ya. Kalau beat two, everybody beat two. Can you? Gini. Okay. Everybody beat two. Everybody beat two. Ulang. Everybody beat one. Everybody beat one. Beat two. Sekarang beat three. Wah, banyak miss. Coba ya, lihat gini. Bisa? Coba, ini melatih sinkron biar otak kiri dan kanannya, depan belakangnya sinkron ya. Coba gini. Ada nadanya. Coba dengar nadanya. Yes, please. Try to listen the beat. Coba dengar beatnya. Beatnya itu ketukannya ya. Nih. Tuh, ya. Coba. Everybody beat one. Beat two. Beat three. Everybody beat one. Beat two. Beat three. Okay, give up for everyone. Alright, so now I'm going to divide you into some groups. Miss Ani akan membagi teman-teman menjadi beberapa grup. Yes, please. Ini kakak-kakak untuk berdiri dulu. Stand up, please. Ini yang 3 orang sudah begini. Tidak mau kak dipisahkan. Sudah jadi kayak nempel gitu. Okay,
Oke, yang Mister stand up, semuanya stand up yang di sini. Kecuali Zaldi sini. Atau Zaldi sudah mau berdiri sama kakak-kakaknya boleh? Oke, Zaldi boleh ke sini berarti. Nah, sini. Oke, yang girls boleh stand up ke sana. Oke, yang girls ya, yang junior high school, yang sudah junior high school, yang SMP atau teen ke sana. Nah, Satria juga. Siapa lagi? Udah, itu aja ya. Oke. How many of you boys? How many of you abang-abang nih? Ada berapa orang? How many? 12. Oh. So I think we better divide them into 5 groups, ya. Okay, can you say 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 1 here, 2, 3, 4, 5. Stand, ayo. Yang angka yang disebut nah? Okay. What number are you? 1. Okay, he is number 1. What number are you? 2. What number are you? 3. What number are you? 4. What number are you? 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. And 1, 2, 3, 4. Pas banget ya. Silakan gabung sama temennya. Okay. 2 with 2, 1 with 1. And okay. How many of you? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pas ya. Oke, ini mau udah nempel kayak perangko, nggak mau lepas-lepas ya Allah. Oke. Listen. Rama, be quiet please, pay attention. Now, yang grup 5 tempatnya di sini ya. Grup 5 di sini. Grup 4 there. So, boleh ke sana grup 4. Oke. Grup 3, you go there. 3 there. 4, you go there. And 1 in the middle there. Oke. Nah, sekarang ini. Yang 5 tadi di sini, Bang. Sini, Bang. Ah, yang kedua tadi di mana ya? Yang kedua ya? Ayo loh. Yang ketiga di sana, Ki. Yang ketiga di sana. Di sudut sana. Sana. Ya, yang ketiga. Oh ya, sana 4. Yang 3. Okay. What number are you? 2? What number are you? 4. Aduh, si Abang mah 4 mah di sana. Diam. Jadi yang tuh ke sana. Aman. Kalian punya tempat, tenang. Oke, sekarang I need you to count 1 until 5. Miss Ani want you to count 1, 2, 3, 4, 5. No, you have to count 1, 2, 3, 4, 5. Make it faster. Remember your number. Ingat angka yang disebut. Kita menghitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat angkanya diingat. Oke, belum. Kita belum menghitung. Belum. Oke, duduknya yang rapi ya. Nggak berubah-berubah. Duduk yang paling rapi. Sit down nicely, please. Hop. Oke, say 1. Say 3. 3, bilang Ki, 3. 4. Ingat ya angka tadi nak 4 di 4. Ibrahim, 5. Oke. Ashraf, 1. Oke, tunggu dulu. Yang sebut 1 ke sana, yang sebut 2 ke sana, yang sebut 3 ke sana, 4 ke sana, 5 ke sana. Move, hurry up. Sekarang 1. 4 Kina, 4 ke sana Ki, ke kakak yang sana. Mana 4? 4 sana. Oke, belum sit down, belum. Sabar. Say 1. Oke, fokus. 1. 5 ya. Oke, 5. 5 and you 1 ya. Stand up please. Ashraf 1. 2 belum. 2. Berangkat Miki ke tempat 5. Ashraf tidak, masih duduk. Dia 5. 5-nya itu kakak yang itu. Oke, 1. Bilang 1 di sini ya. Oh, 5 itu nak. Say 1. 3, 4, 5. Silakan berdiri. 1, 2, 3, 4, 5. 1 di mana? 1 stand up. 2, 3, 4. Hurry up. Oke, yang sebut 4. Yes, dia Ki. Ya, 4 di mana? Mana 4? Sana. 3, yang ketiga. Berapa?
3 sana. Berdiri Ki nak. Ke sana Ki, ke kakak. 2. Di sini. Apa 5 tah? Sana. Oke, lanjut. Say 1. Apa Ki 2? Ah, 2 itu di sini. Nah, say 1, 2, 3, 4, 5. Alana berarti ke sana, ke kakak sana. What are you? 4 Alana berarti ke sana. 3. Stand up ayo cari semua kakak yang 3, 4, 5. Ayo berdiri. Yeah. 1, 2, 3, 4. And Anabil 5. Gimana? Sini. Oke. Apa kita tadi? 4 sana. 4. 5 sini. Nah, kita apa Ki? Mana 3. 3. Mana 5? 5 ini. Oke, next. 1. Siapa nak? 3. Berdiri, cari grupnya. Hurry up. Berdiri, find your group. Berapa kita tadi nak? Bilang Ki I'm 3, semua teriak bilang Ki I'm 3. Sesuai nomor tak? Bilang Ki I'm 2, begitu bilang semua. I'm 2 gitu. Sebutin. Iya, sana Ki. Oke, berapa tadi? 2. Oke, next. 3. Oke, cari grupnya, find your group. 4 mana Miss? 2 Miss? Oke, find your group. Berapa Ki? 2. 3. 3. 5 di situ Miss. Yes. Apa tuh tanda? Kalian di mana? Say 1, 2, 3. Find. 1, 2, 3. Find yours. No. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi. 1. Oke. Silakan. Oke. Now. Ready. Eyes on me. Alright, now guys. Ready? Check. Boom. Check, boom. Now sit down. Very good. So you will work with your group. Sekarang kita akan read aloud. Ada yang tahu what is read aloud? You may go here, go there, anywhere. Oh, thank you. Okay. So, ada yang pernah dengar kata read aloud? Read aloud. Membaca nyaring. We are going to practice to read aloud in English. Kita akan latihan membaca nyaring dalam bahasa Inggris. Miss tidak bisa, kamu aja bahasa Inggris, Miss. Ada yang begitu? Miss tidak bisa, pakai membaca bahasa Indonesia, Miss. Santuy, ada kakak-kakaknya ya. Jadi ada adik tak beberapa yang she cannot read bahasa Indonesia, ya. So help her, okay? Najwa, you can help her, okay? And who else? There, she can speak, she can read now, ya, right? You can read, right? Good job. Okay, now I need you to share the book. Jadi buat kakak-kakak, nanti kakak-kakak dulu yang akan mencontohkan adik-adiknya. Nah, kakaknya dulu yang membaca ceritanya. Sebelum kakaknya Miss Ani. Sorry. Tenang ya. Oke. Nah, ayo. Jangan sampai nanti pulang Ki. Siapa tadi teman kelompok? Siapa tadi tuh yang pakai baju merah? Lah, siapa yang pakai baju merah? Gitu ya. Silakan saling tanya. What's your name? Gitu. Mulai dari siapa Syarul? Tanya ke sana. What's your name? Terus bergiliran ya. Atau langsung bilang, "Hi, my name." Cepat-cepat. "Hi, my name." gitu. Perkenalkan namanya ya. Langsung bilang aja, "Hi, my name." gantian gitu. "Hi, my name is Nina." "Hi, my name is Nina." gitu ya. "Hi, my name." supaya cepat, oke?
Jadi contohnya, Hi, my name is Miss Ani. Terus kalau bilang, Hi, my name is Miss Ani. Terus you? Ya, bilang ke temennya ya. Tell your friend. Oke? Saling kenalan dulu, saling kenalan. You will say, Hi, my name is, gitu ya. Dari kakak dulu, terus putar ke sini. Oke? You can say, Hi, my name is. Siapa dulu yang mau kenalan kakak? Kakak langsung bilang, Hi, my name is Kak ini, gitu. Sebutin. Terus nanti berurutan. Oke. Supaya semua saling ini ya, saling kenal. Kenalan dulu. Nanti Miss Ani tanya, siapa namanya kakak ini? What? It's okay. Don't. No. That's bad thing. That's bad thing. No, you don't say that. Okay? Yeah, Dalva. Ayo, mulai dari kakak sudah? Oh, okay. Please. Ratu. What's your name? Baik. Next. Zaldi. Next. Ashraf. Next. Noval. Okay, next. Renaldi. Yes, please. Ya, attention katanya, lihat Ki. Mufti. Next. Alif ya. Ya, next. Aziza. Okay. Next. Siapa? Dengar gak? Siapa? Ilma. Oh, Ilma teman-teman. Next. Selanjutnya. Eva atau Evi? Evi. Iya, karena Evi ini kembar ya. Eva mana? Oh, itu Eva. Jadi mereka kembar ya. Ini Evi, itu Eva. Ya, jangan ketukar ya. Oke, next. Siapa? Amira. Oke, her name is Amira. Next. Aisyah. Her name is Aisyah. Oke, silakan mulai dari Kak Renaldi. Dengarkan Kak Renaldi. Salah ya, misalnya dulu. Are you ready? Oke, hari ini eyes on me. Eyes on me. Oke, now hari ini Miss Ani mau membacakan cerita tentang melatih prajurit angkatan laut. Tuh, gitu. Caranya aja ya, teman-teman lihat caranya aja ya. Ini namanya read aloud. Miss Ani akan membaca dengan suara nyaring sambil menunjukkan gambarnya. Oke. So, nanti kan kalau kalian lihatnya dekatan ya, jadi kalian bisa lihat. Nah, kayak gini. Jadi nanti misalnya akan baca seperti ini. Doni dan Ayah sibuk berkemas untuk perkemahan pramuka akhir pekan ini. Doni akan membawa satu mainannya. Nah, mainan apa ya? Nah, mainan itu harus mendapat surat keterangan dari dokter. Lalu, yang menyatakan ia bisa melakukan perjalanan. Nah, mainannya apa ya? Nah, enggak tahu kan? Ya udah, silakan baca sendiri, cari ceritanya sendiri. Seperti itu. Jadi kalian membaca sambil menunjuk.
kasih lihat gambarnya temennya. Nah, gitu. Selesai. 6:30, what time is it now? 5:30. 5:30? Okay, just a moment. It's okay. After this finish, it's okay. 50. Yeah, 50. Until 50. 5:50. Okay, silakan mulai. Everybody silakan. You may read yours sambil keraskan suaranya. Boleh dibaca bukunya sambil keraskan suaranya. Nggak apa-apa berisik-berisik. Oke, 1, 2, 3. Silakan membaca, mulai. Silakan dibaca. Yang belum tahu cara bacanya nggak apa-apa, nanti dikasih tahu. Kenapa? Oh, bersamaan aja semua membacanya, nggak apa-apa. Iya. Nggak sampai selesai. Nggak apa-apa kalau yang kecil-kecil pasti selesai karena hanya beberapa lembar ya. Mulai, 1, 2, 3. Silakan dibaca. Kalau belum bisa membaca nggak apa-apa ya, lihat saja gambarnya ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dilihat aja gambarnya. Buka-buka gambarnya nggak apa-apa. Mulai aja membaca teman-teman, silakan. Mulai lagi baca nak, buka nih. Ya. Kalau ada yang tidak tahu cara bacanya, boleh bertanya sama kakak-kakaknya yang di sampingnya. Kak, ini cara bacanya apa ya? Gitu. Kakak, ini bacanya apa? Gini. Contoh ini, judulnya Little Pilot. Little Pilot. Pilot yang kecil. Nah, a little pilot. Fly a little plane. Pilot yang kecil menerbangkan pesawat yang kecil. Terus, I am going up. Dia terbang ke atas. I am going down. Turun ke bawah. Terus, I am going around and around. Ya, dia berputar-putar di sekeliling. Like a bird in the sky. Seperti bird in the sky. Seperti burung di langit. And then, I am dizzy. Gitu. Apa itu artinya dizzy? I am dizzy. Pushing. Gitu ya. Nah, thank you. Oke, silakan. Boleh baca masing-masing. Kalau tidak tahu, baru bertanya sama temennya ya. Oke, wow, good job. Dan? Wah, good. Semuanya? Siapa yang belum? Sudah semua? Wah, give applause for everyone here. Good job. Kalau ada yang belum, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak tahu jawab bacanya, nggak apa-apa. Nanti boleh bertanya ke teman di sampingnya yang mungkin sudah baca ya. Karena ada beberapa teman yang sudah pernah baca, ya. Oke, dah. What's wrong with me? It's time. Finish? Semuanya sudah finish? Oh, good job. Kalau itu, siapa yang belum? Cannot read yet. Salah. Jam berapa maksudnya? Oke. Oh, udah selesai ya. Time is up. Apa itu tentang weather? Apa itu weather, teman-teman? Cuaca, ya. Cuaca. Kalau day and night, apa itu day and night? Siang dan malam. Apa ini? Shoes. Apa itu shoes? Sepatu. Kalau itu apa? Coba lihat judulnya apa? Oh, clean my room. Membersihkan ruanganku atau kamarku. Kalau itu yang di Nabil apa? Tableware. Tableware itu peralatan makan. Yes? Finish? Toys are everywhere. Mainan ada di mana-mana. Oh. Alright. I think time is up. Okay. It's okay. Miss Nisa, what time?
Don't talk aside. Don't talk aside. Nggak ngobrol apa nak? DIG gali. Ada oke. Finish? Selesai? Not yet? Finish? 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 Are you sure? Finish? Ada yang mau jadi volunteer bacakan buat temennya bukunya? Ada? Siapa yang mau coba bacakan? Maybe Najwa, have you read that? Oh ya, coba Najwa. Oke. Perhatikan Najwa. Kedengeran nggak? Kasih besar suara tak? Mau dengar teman tak? Atau ada yang mau kasih besar suaranya? Long and ada yang mau? Mau? Yeay, tepuk tangan dong buat Ilham. Oke. Mulai. Silakan. Oke. It's okay ya, nggak apa-apa. Kenapa? Enggak aja sudah. Don't worry, aman. Oke, duduk di sana dengan baik. Alright, enough miss, time is up. Enough. Time is up miss, time is up. Time is up. Time is. Give applause for everyone. Yeah. Yang paling kencang tepuk tangannya tuh karena tidak ada lagi kesempatannya. Bilangin, selamat kok. Oke, nah sekarang yang di grup sini sekarang berbaris. Grup sana baris ke belakang gini, straight gitu. Ayo berdiri, stand up. Langsung bikin barisan, berbaris 5 baris. Ayo, kelompok 1, lihat 1, 1. Ayo kelompok 1 here, 1 here, 1, 2, 1 here, 2 here, 2. Berbaris 2. Oke, 3 here, 3 berbaris 3. 3 berbaris, 3 berbaris, 3 berbaris 3. Lurusannya misalnya 3. Oke, 4 here, 4 and 5 here, 5 there berbaris. Oke, 5 there. Oke. 5 there. Okay. Now guys, I want to. Okay, you may put your book down. Silakan turunkan bukunya. Put your book down. Oke, enggak dilempar ya, pelan-pelan, diletakkan ya. Oke. Thank you. I want to see the most tidy line. Misalnya mau lihat barisan yang paling rapi. The line yang paling rapi. Okay, so ready? Okay, now I want to tell you how do you say English kanan? Right. How do you say English kiri? Left. How do you say English ke depan? Front. Ke belakang? Belakang. Behind atau back? To the back. Okay. Behind. Okay. So now there is a wind. Do you know wind? What is wind? Wind. No. Wind.
Angin. Wind. W-I-N-D. Wind. Angin ya. Kalau menang W-I-N. Wind ya. Kalau ini angin W-I-N-D. Wind. Oke. Kalau Miss Ani bilang the wind blow to the right. Kalau Miss Ani bilang anginnya berhembus ke kanan. Semua ke kanan. Coba ya. The wind blows to the right. Kemana kanannya? Ke sana. Jangan ikuti kanannya Miss Ani. Oke. The wind blows to the left. Jangan ikuti kirinya Miss Ani. Kiri tanah. Ulang. The wind blows to the right. The wind blows to the left. The wind blows to the back. The wind blows to the front. Okay. Next, the wind blows to the right. The wind blows to the left. The wind blows to the back. The wind blows to the front. Nah, sekarang di opposite, levelnya dinaikkan. Oke, levelnya dinaikkan. Ya, level gamesnya dinaikkan. Kalian naik level 2, level 1 lolos. Oke. Awas jangan sampai game over ya. Nah, sekarang levelnya dinaikkan. Kalau Miss Ani bilang to the left, kalian to the right. Nah, lawannya ya. Oke, coba. To the left. Ayo, ada yang begini. Gitu ya. To the right. To the left. To the front. Ada yang begini. To the back. Ya, to the front. The wind blows down. The wind blows down. Ke atas dong, masih lama ya. Oke, sekarang kembali ke normal mode. Kembali ke mode normal. So now please everybody sit down. Sit down please. Alhamdulillah. Okay, so what do you feel? What do you feel? Gimana perasaannya? Very hot? Or do you feel, oh it's really cold? What do you feel? Do you feel hot or do you feel cold? Cold? Hot, okay. Okay, do you feel thirsty? Thirsty? Emang? Yes. Emang thirsty itu apa? Do you feel tired? Apa itu tired? Apa? Semangat? Oh lelah. Oke. Do you feel happy? Oh salah ya, salah ekspresi ya. Do you feel happy? Do you feel sad? Hah? Ada yang feel sad? Ada yang feel sad? Yang feel sad? Yang feel sad? Yang feel sad? Angkat tangan. Yang feel sad, angkat tangan. Kenapa feel sad? Why do you feel sad? Why do you feel sad? Oh guys, ada yang curcol. Ada yang curhat colongan katanya. Dia bilang, kenapa Ki feel sad? Katanya kan I feel sad tuh, sedih. Baru kenapa Ki? Bilangnya, karena tidak buku kelompok sama teman kelasku. Oh sangat melo ya. Nanti kembali pergi lagi di kelas tadi Grace toh, baru gabung kita teman kelas ta. Oke, give applause for everyone. Thank you very much. Jadi, siapa yang membaca bukunya sampai selesai? Who finished the book? Very good, Vira, Rama. Yeah, give applause for everyone who finished the book. Siapa yang sudah selama tahun 2021,
Siapa yang sudah menyelesaikan membaca buku sebanyak 5? 0? Atau berapa? Oh, beda tuh. Yang anak SD tuh nggak bilang begini, Miss, saya selesai 5 karena buku tema aku sampai tema 5. Ya iyalah kan, buku pelajarannya gitu kan. Oh jago kita, wah yang anak SD tuh baca buku tahu sampai 5. Kita yang kakak-kakak SMP, 2 semester gitu, 2 buku jadi baca. Apalagi yang kakak-kakak mahasiswa. Buku apa yang dibaca? Oh novel, novel apa? Wah, novel cinta. Apa? Apa? Tuh yang Nabila tuh laki-laki yang bicara tuh. Betul pernah baca novelnya ya perempuan. Bercanda ya. Oke, Renaldi santuy ya, santuy. Siapa lagi? Kakak-kakak yang mahasiswa. Ada berapa buku yang diselesaikan? Nggak tahu Ki berapa banyak buku diselesaikan? Wah, saking banyaknya tidak pernah ngitung. Apa? Oh dongeng. Oh komik. Oh my god. Nah, it's okay. Komik apa yang dibaca? Oh Naruto, ya ampun. Bang, itu Naruto bisa dinonton di YouTube gitu. Tapi beda ya. Tahu lah. Wah. Oke, so misalnya titip pesan boleh. Miss Ani mau titip pesan buat teman-teman boleh? Nah, pesannya adalah kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Bukan. Nah, teman-teman pesannya adalah teman-teman di 2022, tahun 2022 yang tinggal beberapa hari lagi, pastikan teman-teman punya target membaca buku. Mau membaca buku menyelesaikan 1 setiap bulan, 2 setiap bulan, atau 1 dalam 2 bulan atau 3 bulan tapi bukunya tebal boleh. Yang jelas dalam 1 tahun minimal teman-teman baca 5 buku. Tapi bukan buku tulis yang di itu. Kalau buku tulis mah harus setiap hari dibaca ya, buat ulang-ulang pelajaran dari sekolah ya. Nah, tapi buku bacaan boleh buku ensiklopedi. Ada yang pernah baca buku ensiklopedi? Ada yang tahu buku ensiklopedi atau belum pernah lihat buku ensiklopedi? Sering? Yang sering yang kakak-kakak SMA ya, atau yang kakak-kakak mahasiswa. Nah, yang masih kindergarten or masih di elementary, coba minta sama ayah atau bunda, Umi atau Abi, Umi, Abi, Ibu, Ayah, Bunda, yang mana dibilang buku ensiklopedia? Nah, boleh dicari, boleh ensiklopedia tentang science, tentang animals, tentang things in the universe, tentang benda-benda di luar angkasa gitu. Jadi bacaannya boleh buku science, tapi yang untuk anak-anak, for kids. Jadi cari targetnya 1 buku dulu deh gitu ya, diselesaikan. Nanti pas kita masuk di Grace, semua missnya akan tanya, teman-teman akan baca buku apa nih? Gitu ya. Are you ready? Kita bikin perjanjian nih, semua anak-anak yang belajar bahasa Inggris di Grace harus rajin membaca. Kenapa ya harus rajin membaca? Ada yang tahu? Supaya kita jadi smart, pintar. Jangan sampai kalah pintar sama smartphone. Kalau dikasih tugas sama bu gurunya, Google tanya, Google, apa bahasa Inggrisnya? Begitu tahu? Ada yang begitu? Jadi jangan sampai lebih smarty fontnya daripada brainnya. Harus lebih smart kalian ya. Dengan cara gimana? Rajin membaca. Janji ya, 1 bulan ini, bulan Januari, sudah harus ada 1 buku yang akan kalian selesaikan. Janji?
nanti akan ditanya sama missnya masing-masing ya. Ketika sudah masuk di kelas nanti di bulan Januari ya, nanti ditanya buku apa yang mau kita selesaikan gitu ya. Nah, oke, so that's all for today. Itu saja ya. Apa tadi yang kita pelajari tentang Freddy? Apa? Apa tadi kita review dulu nih? Look up, look down, look all around. Supaya apa? Supaya be safe and sound. Terus apa lagi? Harus rajin. Supaya kenapa? Oke. Tepuk I can. You can. We can. I can. You can. We can. Yes. Yay. Give applause for everyone. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much. Ya, terima kasih banyak sudah datang hari ini. Kita menutup akhir tahun kita dengan kegiatan membaca, kegiatan literasi, dan belajar sesuatu bersama ya. So I hope you will remember this ya. Semoga kalian akan ingat ini bahwa dulu toh pernah kita paksa Miss Ani membaca gitu ya. Tapi tidak apa-apa dipaksa-paksa dulu. Toh baru nanti jadi besok tidak datang lagi libur mikir dulu. Istirahat mungkin di rumah, mulai pikir-pikir buku apa itu dulu yang mau aku baca di bulan Januari, gitu ya. Kalau bilangnya, Miss sudah ada buku-buku harus kamu nabung, boleh. Silakan sisihkan uangnya untuk beli buku sendiri. Lebih asyik kalau nabung buat beli buku sendiri, gitu teman-teman ya. Wah, good job, give applause for Alana, good job. Wah. Siapa yang tidak punya celengan? Nah, kala-kala ki Alana. Alana ada celengan. Oh, ada juga celengan tak? Hai guys, ternyata yang kecil-kecil justru punya celengan loh. Oh, itu tuh yang kecil-kecil semua tuh ada celengannya. Jadi jangan sampai ki kalah kita sama celengan ki di penjual pulsa, di penjual data. Gitu ya. So I think that's all for today. Thank you very much. Let's close this activity by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika bilang alhamdulillah itu benar-benar dirasakan ya. Kita benar-benar berterima kasih sama Allah. Kita masih dikasih umur sampai hari ini ya. Sampai kita udah menjelang 2022 ya. So alhamdulillah ya. So, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you in the next literacy activity.